makes you happier people studying Kabbalah? Definitely the people. More confident, more in peace. Definitely more confident, more in peace, more fulfilled, and working towards being happy. And it's not easy. Even people who study, still not easy. Le digo que sí es una manera en la Kabbalah de acercarse a la tranquilidad interior, a la paz interior, a la felicidad interior. Y me dice que es una de las maneras que sí, pero que incluso los muy estudiosos pues no se logra del todo. Is it a utopic concept, this thing of happiness? Yes. It is. Yes, and the key to beginning to get there is to realize that our happiness isn't based on other people, but it's us responsible for our happiness. Not our husband's going to give us happiness, our wife's going to give us happiness, our kids, something external, but the happiness comes from inside. Dice que lo más importante es aprender que la felicidad no está fuera de nosotros, no es exógena, está dentro de nosotros, no tiene nada que ver con nuestra pareja, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, no, tiene que ver con nosotros mismos. Why is it so hard for us to understand that? Why do we think that if I'm alone, I'm lonely and I'm unhappy, which is not the same thing? I could be alone but not lonely. Yes. Why is it so difficult and so hard to understand that? And because there are many things that are very painful outside, no? Many people with a disease, with someone which is ill, very ill maybe, and that's very painful. And then Yehuda comes and tells, no, you don't have to be unhappy because of that, because happiness is inside. They would say, he's crazy. Huh? The only time I've reached happiness in my life, I can only tell you from my personal experience, is when it's been internal. Anything that's been external has been very temporary. It comes and it goes. You finish watching the movie, you go back to your, life. And when it's come from inside, it's been lasting. Dice que la única, porque le digo, ¿cómo puede Yehuda Berg venir a decirnos que la felicidad es interior cuando hay gente, usted que me ve, usted que me escucha, que probablemente está siendo infeliz, tiene tristeza, tiene dolor, tiene alguien enfermo, un pariente enfermo, alguien en su familia que no está bien, alguna pérdida muy dolorosa, y dice, yo solamente puedo hablar desde mi experiencia, y mi experiencia me dice que la felicidad duradera es solamente la que se da adentro. Lo demás es muy pasajero. Son they're only moments maybe of vigor, let's say. Yes. ¿No? And the other night I just got to Mexico. I was with my family, and I was like a little down and unhappy, almost a little depressed. And then I was thinking to myself, I have a good friend of mine whose son is fighting a battle, a disease, and I was like, how stupid are you? You miss you're a few days away from family. Maybe some small things happen, but there's a friend of yours, and they're not depressed. They don't go to sleep crying at night. And I'm like, sometimes we get so cooked up with our small little, our own little thing, and not realizing there's so many people out there with so many more things to worry about. And you know what? So eat your little pride and just focus a little on happiness, because so many other people are in so much worse situations. Dice que el otro día cuando llegó a México, estaba en el hotel y que pues estaba un poco tristón, casi deprimido, ¿no? Muy cerca, y porque extrañaba a su familia, en fin, etcétera, y que tiene un muy buen amigo suyo que tiene un hijo que está pues en una lucha de vida o muerte, tiene una enfermedad, su hijo, y que él mismo se dijo, ¿cómo puedo estar yo triste porque extraño a mis hijos, estar separado unos días cuando hay gente que tiene problemas tan dolorosos y verdaderos como ese? Y eso es lo que nos pasa mucho, que nos ensimismamos en nuestros propios problemas y no nos damos cuenta que hay gente que está atravesando por peores y muy duros momentos. Are you happy to be in Mexico? I'm definitely happy to be in Mexico. I have so many friends here. I have so many good people that I know. I love it here in Mexico. Do you come here often? I come here very often. 4, 5, 6 times a year, and hopefully even more. Oh, really? Yes. Le pregunto que si está contento en México, que si viene con frecuencia. Me dice que sí, que viene con mucha frecuencia, casi 4 o 5 veces al año, y que tiene muchos amigos aquí. Is this thing of looking for questions is worldwide? Because here in Mexico we're
we're in very critical moments. But this thing for looking for questions all over, no? Is this worldwide, a worldwide situation, moment? There's many crises appearing in the world, and I think that's why. I mean, the Arab world, all those changes, and so they're facing their questions. Europe's financial crisis, they're facing their crises, their questions. There seems like everywhere in the world there's some other thing that's awakening questions, and people are more demanding of answers. Le pregunto que, le digo que nosotros estamos en México atravesando por momentos duros y difíciles, pero que si esta búsqueda de encontrar respuestas se da en todo el mundo, y me dice que sí, que la crisis está en todo el mundo, en los países árabes, por ejemplo, y que están igual buscando por estas preguntas y estas respuestas que se dan en lo individual y que se dan también en lo colectivo. How do you raise your children in Kabbalah? You said you have 5 kids. 5 kids. 5 kids. Ages? My Gender? I have 3 boys and 2 girls. Tres niños y 2 niñas. My oldest is 13 and a half. La más grande tiene 13 años y My medio. youngest turned 6 on Sunday. No. Y el más pequeño, 6 years? 6 years Not on 6 Sunday. months. 6 años. 6 años este domingo. You're not going to be there. I am trying to figure out a way to be here. Way to Thank be you. there. El domingo cumple años, 6 años su hijo. Él va a estar aquí dando una conferencia, pero va a buscar la manera de regresar a Los Ángeles. How do you raise them? In Kabbalah? You know, I try not to like overpower them, brainwash them, tell like this has to be the way, because I want them to make the choices like I made the choices for myself and have it their choice. So I give them as much as possible. You know, if they come to me, I'll answer their questions. But I don't want to be those parents who force their kids to do what they do. And then at 22, 23, they'll just want to rebel and do something else, or even earlier. So I'm just trying to really find the balance so they choose for themselves. Le pregunto que cómo educa a sus hijos, que si dentro de la Kabbalah, y me dice, yo no los quiero presionar, le doy las herramientas para que cuando sean grandes ellos tomen su camino, porque si los presiono al 21, 22, 23 años me van a mandar al diablo y van a hacer alguna otra cosa. Your wife? What about her? How did you meet? I met her at the center in Israel. Okay. I was on one. She was 19. I was 19. We have a few months in between, and I liked her a lot more than she liked me. Your mother has a beautiful love story. Yes. Also. She has a beautiful love story. And finally, I convinced her to go out with me at 2 years later. No, Yes. really? You Yeah. were patient. Yes. Le digo que cómo conoció a su esposa, que si ella sí es estudiante de Kabbalah, me dijo que sí, que de hecho la conoció en el centro de Kabbalah en Israel. Los dos tenían 19 años. Ay, los dos tenían 19 años. Is everything okay? Yeah. Yeah. Y que pues a él le gustó más ella que él a ella, pero que finalmente después de 2 años la convenció de que salieran juntos. For everybody that wants to listen to your lecture next Sunday, what is it about? It's 1 hour, 2 hours. What are you going to say? We go and then we're going to feel terrific or what? First of all, I like to under-promise and over-deliver. Okay. Bien. So it's like an hour and a half. Okay. 1 hora y media el domingo. 10ish till somewhere after 10 till sometime right before 12. 10 de la mañana, de 10 a 12. And people, you know, in truth, they're going to be sitting through a whole day of speeches, and they've been like 2 days. I hope to just give them some positive energy, because they're not going to remember everything I'm going to say. No one remembers everything. They remember the energy. Okay. And I'm focused on giving them some positive energy. Can you give me some of that? Yes. No, please. Le digo que qué va a encontrar la gente que vaya el domingo ahí, que promete. Y dice que no quiere prometer, que la verdad la gente va a estar cansada después de 3 días de conferencias y que pues él no le apuesta que la gente vaya a recordar exactamente lo que él dijo, pero que él confía en que saldrán cargados de muy buena energía, de energía muy positiva. Le digo que si no nos puede dar algo por Adela por aquí, ¿no? Why do you laugh? ¿Qué? No,
It's good. I laughed as a... I know. Can I have the red string? Sure, please. Because I was telling you before we were here, your mother gave me one. She put it to me, and then fifth day, it was gone. Isn't it supposed to be protection? Yes. So, it protected me. It protected you for 5 days. Wow, and then? And then That's why I've been like this, you see? It's been a year without protection, you see? It's a problem. You should leave me The whole... the whole thing. Le digo que su madre, el hilo rojo, what is it exactly, so people know? So actually, 3 weeks ago, we actually went to Rachel's tomb. It actually gets taken to Rachel's tomb. We actually did That's the original one. Yes. Okay. No, but we actually did it 3 weeks ago. The whole group, we brought 18 people to Israel from around the world. Okay. And we all took the red string and we put it around Rachel's tomb. No. Yes. Really? Yes. It was unbelievable. Wow. Adela You was have there too. pictures of that? Yes. 18 people. 800 people. Yeah, eso. 800 people. Yeah. O sea, 1800 personas. A ver, No, 800 personas de todo el mundo fueron a un viaje espiritual, de energía, de meditación por todo Israel. Y uno de los viajes que hicimos fue a Belén, donde está enterrada Raquel, la sí, la matriarca. tumba de Raquel, Y claro. todas esas 1000 personas más 200 personas que se unieron en Israel, hicimos la meditación todos juntos para producir el hilo rojo que va a servir al mundo entero en el Pero año ¿cómo 2012. le hicieron? Se ponen, tengo fotos. Si quieres la pongo en Twitter la foto y la yo la pones, rescato, sí. Pero son unas hordas gigantes de hilo rojo que se ponen alrededor de la tumba y después se hace todo junto a una meditación. Ya. Con Y luego hilo. ese hilo rojo, ¿dónde se queda y la gente lo puede... Se corta, se empaqueta y se distribuye lo en que- todo el mundo en los centros de Kabbalah. Ya. Pero ese es el original. Sí, sí. Ese es el Porque el original. color rojo tiene que ser lana roja y tiene que ir ahí para cargarse de energía. Tiene It's que not venir from de la tumba de downtown. Israel. Si no es que compro en la tienda en el centro. Sí, no, El hilo rojo. no, en Correo Mayor, no. No puede ser cualquier hilo rojo. Well, they say always red is protection, ¿no? Pero este es el hilo rojo de la tumba de Israel. Justamente hace 3 semanas estuvieron en la tumba de Israel en Belén, en la tumba de Raquel, que es la matriarca, y pues la cargan, lo preparan el hilo, tiene que ser de lana, tiene que ser rojo y tiene que venir de la tumba de Israel, y es el hilo que se reparte en todos los centros de Kabbalah de Israel. So, I need protection, my dear. Darling, Yehuda. How many knots? 7? 7. 3. Wishful thinking. 7. Thank you so much. Thank you very, very much. Thank you. See you next time. Yes. Thank you. Bueno, pues esta es la conversación con Yehuda Berg. Si usted lo quiere escuchar, es este próximo domingo en la Ciudad de México. Son 4 conferencias magistrales. Él termina el domingo con el tema Yo soy el cambio. Muchísimas gracias. Gracias. Thank you so much. Thank you so much. Till next time. Gracias. 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 No, gracias, Ariel. Thank